Ano, 1 oras lang. Pa-oras lang. Okay lang yan, Tin. Dami mo naman beses nagda-live palagi. Nakikita ko nakaka-62 hours ka pa. Hmm. Ako, sinasakto ko lang. Hinabol ko pa yung huli nun eh. Baka hindi dumoble. Thank you po. Ay, simple. Shall we? Sleep na ako. Good night. Okay, ate. Thank you so much. Happy sweldo. Sana, Withdrawin mo na yun sana meron. mamaya kasi pagbukas pa yan, oo, pagbukas pa yan, aabutin ka ng 1 linggo. Grabe, ang tagal. Sige ka, PK mo pa naman mamaya. Dapat nga na-withdraw mo na eh, para may ano ka na eh. Oo nga eh. Okay na yan. Diyan ka naman, Sige ate. na nga ni, sleep na ako. Sige, good night. Agoy. Sige, mamaya magsusugal ako. You know. Thank you. Good night. Sleep well. Thank you so much, Ate Yesha. Shall we? Hi, Jersey guy. Shall we? Ganda ng host. Hello. Hi, Mokos. Shall we? Follow me. Shall we? Hi, Timo. Hello, hello. Bad boy.